बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल से मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, जिसमें लाल मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल अजीज साहब लाल मस्जिद से मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को निकाल देते हैं। हालांकि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की पहले बेशुमार वीडियोस वायरल हैं। कभी किसी खातून के साथ है, कभी शराब की बोतल के साथ है। इन मुख्तलिफ किस्म की कंट्रोवर्सी के अंदर वो घिरे होते हैं। हर आने वाले दिन के साथ उनकी कोई न कोई हरकत सामने आती है। मुफ्ती अब्दुल कवी का नाम सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता रहता है। लेकिन अब की बार जो उनका नाम सोशल मीडिया के ऊपर आया है, इसकी वजह कुछ और है, क्योंकि इसके अंदर लाल मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल अजीज साहब भी इन्वॉल्व हैं। अब मुफ्ती अब्दुल कवी साहब लाल मस्जिद के अंदर क्या करने के लिए गए थे और वहां पे उनको किसने बिठाया और उसके बाद फिर उनके साथ क्या कुछ हुआ, ये वीडियो भी मैं आपके सामने रखूंगा और इस सारे वाक़े की जो तफसीर है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। हुज़ूर वाला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हमेशा से मुख्तलिफ कंट्रोवर्सी का शिकार रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बेशुमार शादियां मैंने कर रखी हैं। इस्लाम के अंदर जब 4 शादियों की इजाज़त है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि मैंने बेशुमार शादियां एट अ टाइम कर रखी हैं। कभी वो कहते हैं कि जो मैं शराब पी रहा हूँ ये मेरे लिए हलाल है क्योंकि मुझे खुमार नहीं चल रहा, वगैरह वगैरह इस किस्म के लग़वियात। कभी हरीम शाह के साथ, कभी किसी और खातून के साथ, कभी ख़वातीन के झुमर में बैठकर कोई महफिल इंजॉय करना। इन इस किस्म की वो हरकतें वो करते रहते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर वो वायरल भी होते रहते हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, हालांकि मुफ्ती मेरे ख्याल में कहना ये भी मुनासिब नहीं होगा, अगर कवि साहब कहा जाए, एक मेरी ज़ाती राय है, तो ये बेहतर होगा। उसकी वजह यह है कि मैं बज़ात खुद ये समझता हूँ कि किसी भी मकतब फ़िक्र से, चाहे वो शिया है, सुन्नी है, अहले हदीस है, बरेलवी है, देवबंदी है, कोई भी है, किसी भी मकतब फ़िक्र से आप उनसे मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के बारे में राय पूछ लें कि जो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जो हरकतें कर रहा है कि मैंने इतनी शादियां कर रखी हैं, मैं शराब पीता हूं तो शराब हलाल है, खवातीन के वो एक झुमर में बैठकर और इस किस्म की हरकतें जो कर रहा है, कोई मकतबा फ़िक्र इस चीज़ को या किसी भी मकतबा फ़िक्र का आलिम दीन इस बंदे को डिफेंड नहीं कर सकता। ये तो मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी मेरे ख्याल में इस चीज़ को जानते होंगे। तो बहरहाल अगर ये मुफ्ती अब्दुल कवी साहब मौलाना तारिक जमील साहब के पास चले जाते तो ज़ाहिर है वो उसको ज़रा और तरीके से समझाते कि आप खुदा का खौफ करें, ये ना करें, वो ना करें। इसके हर एक का समझाने का तरीकाकार होता है। तो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को मुसीबत पड़ी, वो चले गए लाल मस्जिद के अंदर। अब लाल मस्जिद के अंदर मौलाना अब्दुल अजीज साहब, वो एक उनका हर एक अपना एक माइंड सेट होता है हर आलिम दीन का। अब मुफ्ती जो लाल मस्जिद के खतीब है मौलाना अब्दुल अजीज साहब, उनका एक अपना सेटअप है, उनका एक अपना तरीकाकार है। वो ये समझते हैं कि शरीयत को नाफिज कर देना चाहिए, क्योंकि उनका अलल ऐलान ये जुमला बारहा सुना गया है और उनका मौक़िफ़ भी यही है। इस्लामाबाद के दिल के अंदर बंदा बैठा है और इसके साथ हर एक, क्योंकि बहुत से जो हमारे आलिम दीन हैं उनकी इस बात से इख्तलाफ भी करते हैं और बहुत से उनके साथ इत्तफाक भी करते हैं कि वो कहते हैं कि शरीयत को नाफिज कर देना चाहिए। कुछ कहते हैं कि नहीं, शरीयत नाफिज हो चुकी है, कुछ कहते हैं कि रियासत करेगी, कुछ कहते हैं ये होगा वो होगा। हर एक की अपनी राय है। पर मौलाना अब्दुल अजीज साहब की यही राय है कि शरीयत को नाफिज कर देना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल इनको मुसीबत पड़ी, ये चले गए लाल मस्जिद के अंदर। अब लाल मस्जिद के अंदर एक ऑफिस है, दारुल फतह है या फिर दारुल इफ्ताह है मेरे ख्याल में, उसका नाम को इस किस्म का है। वहां पे ये बैठे थे, चाय पी रहे थे। जो जो पहले जी मकामी, आप उसको क़यादत कह सकते हैं या इंतजामिया कह सकते हैं, उन्होंने वेलकम किया। उन्होंने मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को बिठाया और चाय चू दी। मौलाना अब्दुल अजीज साहब को जब ये पता चला कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब लाल मस्जिद के अंदर आए हुए हैं और वो आपसे मिलने के लिए आए हैं, अब पता नहीं क्यों मिलने के लिए आए थे, ये अल्लाह बेहतर जानता है। पर जब उनको ये पता चला तो उन्होंने अपने गार्ड साथ लिए। गार्ड हमेशा से उनके साथ होते हैं। एक गार्ड उनके आगे था, एक गार्ड उनके पीछे था और एक कैमरा मैन भी उनके साथ मौजूद था, क्योंकि अब तक की जो भी एक्टिविटी मौलाना अब्दुल अजीज साहब करते हैं, उनके सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ पेजेस भी हैं और वो सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोड भी करते रहते हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले जब लाल मस्जिद का दोबारा मामला आया था, तो उन दिनों भी उनकी तमाम तर एक्टिविटी जो होती रहती थी वो सोशल मीडिया के ऊपर हमें देखने को मिल रही थी। यानी बाकायदा तौर पर वो मीडिया को भी यूज कर रहे हैं अपने नैरेटिव को आगे लेकर जाने के लिए, नैरेटिव लोग अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। बहरहाल वहां पहुंचे दारुल अफ्ता में मौलाना अब्दुल अजीज साहब, और ये कहा जाते हुए, कोई सलाम कोई कुछ भी नहीं कहा, यही कहा जाकर कि मैं इस बंदे को गोली मार दूंगा।
آپ یہاں سے اس کو اٹھائیں۔ اور اس کے بعد پھر اس کو یعنی مفتی عبدالقوی صاحب کو مخاطب ہو کر یہ کہا کہ میں تمہیں گولی مار دوں گا، نکلو یہاں سے بدماش، یعنی یہ ان کے اس قسم کے الفاظ تھے۔ قوی صاحب اٹھے فوراً وہاں سے، اور جب باہر آئے ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ اب انہوں نے جانا کہاں پہ۔ ان کو فوراً یہ پتہ چلا کہ جو جوتے ہیں وہ باہر نہیں پڑے، جوتے کسی اور جگہ پر پڑے تھے، کیونکہ ان کو اپنی پڑ گئی تھی۔ گن بھی ساتھ تھی، رائٹ ہیڈ کے اندر انہوں نے گن پکڑی ہوئی تھی مولانا عبدالعزیز صاحب نے، اور وہ ساتھ کہہ بھی رہے تھے کہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ تو ہو سکتا ہے قوی صاحب کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہوں، تو وہ جب فوراً نکلے ان کو جوتے اپنے بھول گئے، دوبارہ گئے جوتے پہنے، اور جوتے پہن کر فوراً یہاں سے نکلے۔ اور جب وہ نکل رہے تھے تو اس وقت بھی مولانا عبدالعزیز صاحب نے یہ کہا کہ اس بدماش کے پانچے دیکھو، یعنی اس قسم کی مولانا عبدالعزیز صاحب گفتگو کر رہے تھے۔ اور ساتھ ان کو یہ بھی کہا کہ ایون کہ پوری باقی جو عوام ہے ان سے بھی مخاطب ہو کر یہ کہا کہ یہ بندہ آپ کو جہاں پہ ملے اس کو کوڑے مارو، کیونکہ شریعت کوڑے تب مارے جاتے ہیں جب شریعت کی حد نافذ ہوتی ہے، یعنی مولانا عبدالعزیز صاحب کے مطابق اس کے اوپر حد نافذ ہو چکی ہے، اس کو کوڑے مارو، یہ کہا انہوں نے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر دوبارہ آپ لال مسجد کے اندر نظر آئے تو میں تجھے سنسار کروں گا۔ سنسار سے مراد یہ ہے کہ یعنی کسی بندے کو جب کسی کے اوپر حد نافذ ہوتی ہے شریعت کے حوالے سے تو اس کو باندھ کر پتھر اس کے اوپر مارے جاتے ہیں، اور اتنے مارے جاتے ہیں تاکہ وہ بندہ مر جائے، یہ سنسار ہوتا ہے۔ تو مولانا عبدالعزیز صاحب نے ان کو یہ کہا، اور اس کے بعد مفتی عبدالقوی صاحب وہاں سے نکل گئے۔ تو حضور والا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ بہتر جانتے ہیں کہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے صحیح کیا یا پھر غلط کیا، آپ بہتر جانتے ہیں۔ میرا کام ہے سٹوری آپ کے سامنے رکھ دینا، اور یہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، جو دوسری اسکرین کے اوپر آپ ویڈیو دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن جو آواز کے اندر ویڈیو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پر یہ ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہم کہتے رہتے ہیں، جو کچھ ہم کرتے رہتے ہیں، وہ ہمارا کہیں نہ کہیں ریکارڈ ضرور ہوتا ہے۔ اب مفتی عبدالقوی صاحب نے جو کچھ کیا ہے، شراب کی بوتل، بچیاں، خواتین کے ساتھ گھلنا ملنا، گپے شپیں، اور اسلام کے نام کے اوپر مذاق اڑانا، یہ ساری چیزیں ان کے آن دا ریکارڈ تھی۔ ایک نہ ایک دن وہ چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ مفتی اور باقی یہ سارے ٹائٹل جو ہیں، ٹوپی ٹوپی، یہ ساری چیزیں ختم کریں، آپ دوسری سائڈ کے اوپر آ جائیں۔ آپ دوسری سائڈ کے اوپر بھی نہیں آ رہے، آپ اسلام کے نام کے اوپر آپ پر اس قسم کی جب گفتگو کرتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اس قسم کی چیزیں آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال جی مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ لال مسجد کے اندر ایک واقعہ ہوا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب مفتی عبدالقوی صاحب سے رائے پوچھی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے ساتھ یہ غلط ہوا ہے۔ اب کہہ لیجیے کہ انہوں نے کہا کہ تقریباً کچھ 40 دن کے اندر مولانا عبدالعزیز صاحب کو پتہ جائے گا کہ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پتہ لگتا ہے۔ بہرحال یہ جو واقعہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ بہرحال اس کیس کے علاوہ اگر مزید کوئی چیز میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔